I was 18 years old when I got married. I belonged to a very conservative family, a Baloch family, where good daughters never say no to their parents. My father wanted me to get married, and all I said was, if that makes you happy, I'll say yes. And of course, it was never a happy marriage. Just about after 2 years of getting married, about 9 years ago, I met a car accident. Somehow my husband fell asleep and the car fell in the ditch. He managed to jump out, saved himself. I'm happy for him. But I stayed inside the car and I sustained a lot of injuries. The list is a bit long. Radius ulna of my right arm were fractured. The wrist was fractured. Shoulder bone and collarbone were fractured. My whole rib cage got fractured. But that injury... Saya berusia 18 tahun ketika saya menikah. Keluarga saya sangat tradisional, keluarga Baloch, di mana anak yang baik tidak boleh mengatakan tidak pada orang tuanya. Ayah saya ingin saya menikah. Saya berkata jika itu membuat ayah bahagia, saya mau menikah. Tentu saja, itu bukan pernikahan yang bahagia. Setelah 2 tahun pernikahan, kira-kira 9 tahun yang lalu, saya mengalami kecelakaan mobil. Saat itu suami saya mengantuk dan mobil jatuh ke parit. Dia berhasil melompat dan menyelamatkan diri. Saya senang untuknya. Saya berada tetap di dalam mobil, mengalami banyak luka, cederanya panjang, tulang lengan dan hasta patah. Pergelangan tangan, tulang punggung, dan tulang selangkap patah, dan seluruh tulang rusuk juga patah. Injury that changed me and my life completely was the spine injury. Many people came to rescue. They gave me CPR. They dragged me out of the car. And while they were dragging me out, I got the complete transection of my spinal cord. Those 2.5 months in the hospital were dreadful. I was at the verge of despair. One day, doctor came to me and he said, well, I heard that you wanted to be an artist, but you ended up being a housewife. I have a bad news for you. You won't be able to paint again. Next day, doctor came to me and said, your spine injury is so bad, you won't be able to walk again. I took a deep breath and I said, it's all right. Next day, doctor came to me and said, because of your spine injury and the fixation that you have in your back, you won't be able to give birth to a child again. That day, I was devastated. I started to question my existence. Why am I even alive? So what kept me going was... Tapi, cedera yang mengubah hidup saya adalah cedera tulang belakang. Banyak orang membantu menyelamatkan saya, memberi saya pertolongan pertama, menarik saya keluar dari mobil. Ketika mereka menarik saya merasakan sakit di tulang belakang. 2,5 bulan di rumah sakit sungguh mengerikan. Saya berada di ambang keputusasaan. Suatu hari dokter datang menghampiri saya. Dokter bilang, saya dengar kamu ingin menjadi seniman, tapi malah jadi ibu rumah tangga. Saya punya berita buruk untukmu. Kamu tidak akan bisa melukis lagi. Besoknya dokter datang lagi dan bilang, cedera tulang belakangmu sangatlah berat. Kamu tidak akan bisa berjalan lagi. Saya tarik napas dalam-dalam dan berkata, baiklah. Besoknya datang lagi, karena cedera tulang belakang dan cedera punggungmu, jadi kamu tidak akan bisa melahirkan lagi. Hari itu hati saya sangat hancur. Saya mulai bertanya, kenapa saya masih hidup? I asked my brothers, I know I have a deformed hand, but I'm tired of looking at these white walls in the hospital and wearing these white scrubs. Bring me some colors, bring me some small canvas. I want to paint. So the very first painting I made was on my deathbed, where I painted for the very first time. What an amazing therapy it was. Without uttering a single word, I could paint my heart out. I could share my story. People used to come and say, what lovely painting. So much color. Nobody could see the grief in it. Only I could. And that day I decided that I'm going to live life for myself. I am not going to be that perfect person for someone.
I am just going to take this moment and I will make it perfect for myself. That I'm going to fight my fears. So I wrote down one by one all those fears. And I decided that I'm going to overcome these fears. Yang membuat saya terus maju adalah suatu hari saya meminta saudara saya tahu tangan saya cedera, tapi saya lelah melihat dinding putih di rumah sakit dan memakai pakaian putih ini. Saya bawakan beberapa warna dan kanvas kecil. Saya ingin melukis. Lukisan pertama kali yang saya buat adalah di tempat tidur. Di tempat itu saya melukis untuk pertama kalinya. Sungguh terapi yang sangat bagus. Tanpa mengucapkan satu kata pun saya bisa melukis yang ada dalam benak saya. Saya bisa membagikan cerita saya. Orang-orang datang dan bilang lukisannya sangat indah, penuh warna. Tidak ada yang bisa melihat kesedihan di dalamnya. Hanya saya yang bisa melihat kesedihannya. Saat itu saya memutuskan untuk menjalani hidup untuk diri saya sendiri. Saya tidak akan menjadi orang yang sempurna buat seseorang. Saya akan menggunakan momen ini, saya akan membuatnya sempurna bagi saya. These fears one at a time. You know what was my biggest fear? Divorce. But the day I decided that this is nothing but my fear, I liberated myself by setting him free. And I made myself emotionally so strong that the day I got the news that he's getting married, I sent him a text that I'm so happy for you and I wish you all the best. And he knows that I pray for him today. Number 2 was, I won't be able to be a mother again. And that was quite devastating for me. But then I realized there are so many children in the world, all they want is acceptance. So there is no point of crying, just go and adopt one. And that's what I did. I gave my name in different organizations, different orphanages, and I waited patiently. 2 years later, I got this call from a... Saya akan menggunakan momen ini. Saya akan melawan ketakutan saya. Saya tulis satu persatu semua ketakutan saya. Saya putuskan untuk mengatasi ketakutan itu. Tahukah ketakutan terbesar saya? Perceraian. Pada hari saya memutuskan ini tidak lain hanya ketakutan saya. Saya membebaskan diri saya dengan melepaskan suami saya. Perasaan saya sangat emosional. Ketika saya menerima kabar suami saya akan menikah lagi, saya mengirim pesan padanya. Saya turut bahagia untukmu. Saya berharap yang terbaik untukmu. Dia tahu saya masih mendoakannya saat ini. Nomor 2 adalah saya tidak akan bisa menjadi seorang ibu. Itu sangat menghancurkan saya. Lalu saya menyadari bahwa banyak anak di dunia ini yang hanya butuh penerimaan. Tidak ada gunanya untuk menangis. Cari dan adopsi satu. I got a call and they said, "Are you Muniba Mazari? There is a baby boy and would you like to adopt?" I could literally feel the labor pain. I said, yes, I am going to adopt him. I am coming to take him home. And that day, I was 2 days old, and today he's 6. You know, when you end up being on the wheelchair, what's the most painful thing? People think that they will not be accepted by other people because we, in the world of perfect people, are imperfects. So I decided to appear more in public. I started to paint,
I have done a lot of modeling campaigns. I decided that I'm going to join the national TV of Pakistan as an anchor person. I became the National Goodwill Ambassador for UN Women Pakistan, and now I speak for the rights of women, children. I was featured in BBC 100 Women for 2015. I'm one of the Forbes 30 under 30 for 2016. Dan itulah yang saya lakukan. Saya mendaftarkan diri saya ke beberapa organisasi dan panti asuhan. Saya menunggu dengan sabar. 2 tahun kemudian, ada telepon dari kota yang sangat kecil di Pakistan. Mereka bilang, "Apakah kamu Muniba Mazari?" Ada seorang bayi laki-laki, maukah kamu mengadopsinya? Saya seperti merasakan sakit saat persalinan. Saya menjawab, "Ya, saya akan mengadopsinya dan membawanya pulang." Saat itu, Neil berusia 2 hari. Saat ini dia berusia 6 tahun. Tahukah kalian, ketika kalian berada di kursi roda, apa yang paling menyakitkan? Kami akan berpikir bahwa masyarakat tidak akan bisa menerima kami. Karena kami tidaklah sempurna di dalam dunia orang-orang sempurna. Saya memutuskan untuk lebih sering tampil di muka umum. Saya mulai melukis. So when you accept yourself the way you are, the world recognizes you. It all starts from within. We have this amazing fantasy about life. This is how things should work. This is my plan. It should go as per my plan. If that doesn't happen, we give up. I never wanted to be on the wheelchair. Never thought of being on the wheelchair. This life is a test and a trial, and tests are never supposed to be easy. So when you're expecting ease from life, and life gives you lemons, then you make the lemonade, and then do not blame life for that. It is okay to be scared. It is okay to cry. Everything is okay, but giving up should not be an option. They always say that failure is not an option. Failure should be an option, because when you fail, you get up, and then you fail. And Saya mulai melukis. Saya melakukan banyak kegiatan pemodelan. Saya memutuskan untuk bergabung TV Nasional Pakistan sebagai pembawa acara. Saya menjadi duta besar PBB untuk wanita Pakistan. Saat ini saya mengkampanyekan hak perempuan dan anak-anak. Saya masuk dalam BBC tahun 2015 sebagai 100 perempuan berpengaruh. Dan juga masuk majalah Forbes 2016 sebagai 30 orang berpengaruh di bawah usia 30 tahun. Jika kamu menerima dirimu apa adanya, dunia akan menerimamu. Itu semua berasal dari dalam. Kita punya fantasi luar biasa tentang hidup ini. Itu rencana saya, seharusnya berjalan sesuai rencana. Jika semua itu tidak terjadi, kita menyerah. Saya tidak akan pernah ingin berada di kursi roda. Tidak pernah sedikit pun terlintas di pikiran saya. Hidup ini adalah tes dan rintangan. Saya tidak berharap hidup ini mudah. Ketika kamu berharap kemudahan dalam hidup,
tapi hidup memberimu lemon. You get up and that keeps you going. Embrace each and every breath that you are taking. Celebrate your life. Live it. Don't die before your death. Real happiness lies in gratitude. So be grateful, be alive, and live every moment.